Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le méchoui, une viande, une recette de l'Afrique du Nord. Donc, d'une manière très simple, avec peu de moyens, vous pouvez faire ce magnifique méchoui que vous voyez donc sur les images. Accompagné des pommes de terre. Ces pommes de terre, j'ai déjà partagé la recette sur ma chaîne YouTube. البنات اليوم راح نقدم لكم مشوي في الكوكوطة اكثر من رائع. مشوي تاع الاعلى. شتو هذاك اللحم تاع الاعلى؟ اليوم راح نقدمه لكم بطريقه بسيطه ومبسطه. ان شاء الله راح قاع تسيوها وتنجحوا في هذه الكيفيه. فوالا ما لازمش يكون عندنا ان فور ولا دي موية باش نطيبوه مشوي في الدار على بركه الله. هنايا عندي دونك فخذ الخروف. نتوما ديروا اي قطعه لحم خروف ولا بكري ولا عجل واش كاين، خير برك قطعه تكون طوندغ. فوالا احكموا القطعه تاعكم كيما تشوفوا. راني ندير ثقبات وراني ندير في شويه تاع الثوم. دونك حكمت فصوص الثوم قطعتهم رقاق وراني ندخلهم في الكتف تاع الخروف تاعي كيما تشوفوا. بعد ما ندخل دونك في لي دو كوتي، بالك تنساو كاش بلاصه باسكو الثوم يعطيه البناء ما شاء الله. وراح نشوفوا ما راحش ندير بزاف تاع التوابل باش فريمون يكون مشوي تاع الاعراس، تكون نفس المذاق تاع مشوي الاعراس. بعد ما ندخل كاع الثوم نزيد شويه فلفل كحل، رشه خفيفه تاع الكمون، فريمون رشه خفيفه. وهذا واش ندير، والملح بيان سور نملح. ونزيدو بعد ملعقه كبيره تاع لا موطارد ونمسحها كاع على اللحم تاعي. واش نديرو بعد هذا المرحله ضروريه، لازم تدخلوا اللحم تاعكم، غطيو اللحم تاعكم ودخلوه للثلاجه لمده مينيموم نص ساعه. ولا عندكم وقت بلوس ديروا خليوه بلوس، ولا كان عندكم وقت تقدروا توجدوه في الليل وطيبوه غدوه من ذاك تكون النتيجه دونك احسن. بعد ما نديروا كاع المراحل نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا لا روسيت ensemble. Comme vous voyez, donc j'ai pris un gigot d'agneau comme vous voyez. Donc la première étape, donc déjà il faut choisir une viande tendre. Voilà, donc si vous aimez pas l'agneau, donc vous pouvez choisir autre chose, mais demandez à votre de vraiment de vous donner une pièce tendre. Donc là je suis en train de faire des petits trous et dans les trous je mets un peu d'ail, des tranches d'ail comme vous voyez. Et il faut faire cette opération sur toute la surface. Ensuite on met un peu de sel, un peu de poivre noir et vraiment juste un petit peu de cumin. Et après on prend une cuillère de moutarde. On va essayer d'étaler bien la moutarde sur notre gigot. Voilà. Et une étape très importante, c'est de laisser notre viande donc absorber ses épices pour minimum 30 minutes. Vous pouvez faire cette opération la nuit et cuire votre viande le lendemain si vous avez du temps. Sinon minimum 30 minutes. Laissez votre viande au frigo se reposer et 30 minutes. Voilà. Ça c'est pour la première étape. Comme vous voyez, donc vraiment j'ai pas coupé, j'ai laissé la vidéo donc comme vous voyez. Comme ça vous allez voir toutes les étapes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un gentil commentaire et à partager avec vos amis et la famille. باش على لايك تاعكم الابوني باش تكبر العائله تاعنا، والبارتاج مع الاصحاب والعائله باش ان شاء الله راح نسيو هذه الكيفيه. وان شاء الله راح vous allez se régaler avec cette recette. C'est juste un régal. Je vous conseille d'essayer donc cette recette, même pour les débutants. C'est tellement facile et le résultat c'est juste succulent.
Déjà, vous pouvez accompagner votre viande avec des légumes sautés, avec du riz, donc c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai fait, je l'ai accompagné avec des pommes de terre au four et vraiment une salade vraiment bien variée, comme ça pour manger équilibré et ne pas trop manger et ne pas trop remplir le ventre, comme on dit. Voilà, donc là je prends, comme vous voyez, donc de la moutarde. Moi j'ai choisi cette moutarde, mais après vous, c'est comme vous souhaitez. Voilà, hop. Moutarde d'aller au miel et au vinaigre balsamique. Pourquoi j'ai choisi cette moutarde? Donc c'est pour donner le miel, il va donner une très jolie couleur de couleur dorée pour notre méchoui. Voilà, donc si vous n'arrivez pas à trouver cette moutarde dans les commerces, vous pouvez donc mettre une petite cuillère de miel pour votre viande, juste une petite cuillère à café pour avoir comme une jolie couleur dorée pour la cuisson. Et cette étape est vraiment facultative, elle n'est pas obligatoire. بعد ما خلينا اللحم تاعنا ارتاح، هنايا درت 2 ملاعق كبيره تاع الزبده وحده تاع الزيت، وانا نبدي نقلي في اللحم تاعي في الكوكوطه كيما تشوفوا. وفي هذه المرحله لازم تخليو اللحم تاعكم يتقلى بالبيا، يتحمر بالبيا. Faites revenir votre viande dans une cocotte comme vous voyez, et ensuite bien sûr dans la cocotte je mets 2 cuillères à soupe de beurre et 1 cuillère à soupe de l'huile. Et ensuite, comme vous voyez, il faut vraiment avoir cette jolie couleur dorée. Ensuite, on rajoute 3-4 oignons. Moi, je mets des échalons. Bien l'oignon rouge. Et j'ai mis 2-3 feuilles de laurier, de la cannelle, le bâton de cannelle et un peu de thym. 3 gousses d'ail écrasées avec leur peau comme vous voyez donc sur les images. بعد ما تقلى مليح دونك هنايا راح نزيد 3 إلى 4 بصلات، نزيد دونك شويه تاع الرند لو تا ولا الزعتره، تا نورمالمون سي اكليل الجاهز، عود قرفه وبيان سور لف الثوم بالاوراق تاعهم. جو لي زي جوست اكرازي. ولا نخليو كل شيء يتقلى. بعد ما يتقلاو بالبياه، هنايا راني نمرق بالماء سخون، لازم الماء تاعكم يكون يغلي، مرقوا برك بشويه بالكو ديروا شورورو فوالا شويه برك تاع الماء كيما تشوفوا باسكو نروح البناء تاعي. بعد ما طاب كلش دونك نحينا اللحم ونحينا هذيك الاعشاب المناسبه، وراني نرحي في هذيك الصوص اللي بقات لي. Ensuite on rajoute un peu de crème liquide. voyez نزيد دونك الكريمه سائله تاع الطبخ ونخلي دونك لاصوص تاعي تخوض غليه. هكذاك يكون عندي دونك ان صوص بوغ اكومباني نوتر فيوند. هكذاك لا فيوند تاعنا ما ناكلوهاش ناشفه. واش نقول لكم على هذا الصوص؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تجي هايله. والبلاي تاعنا يكون طاب جاهز بالصحه والراحه. Après la cuisson, on retire notre viande et on essaye de mixer la petite sauce. Et ensuite, on rajoute de la crème fraîche comme vous avez déjà vu sur la vidéo. Donc comme ça, pour avoir une petite sauce pour accompagner notre viande. Je vous souhaite un bon appétit et une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine recette. Inch'Allah, إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.